Ngayong aga guys, may bago na naman kami na clients na nagpa-rebond. Inumpisahan na ni Scarlett Butang ang number 1. Hair rebonding. Go Scarlett. Tapos, plancha niya na. Di ba kayo kadasig lang. Kanami pa kay Scarlett kaya kahipid siya. Magpalansya. Well trained. Ara. Tapos na ang plancha ni Scarlett. Ay kanami. Perfect. Okay, go. Then gin-highlight ni Scarlett. Tapos na. Ayan. Finished product. Thanks God. Ayan. Oh. Bouncy. Shiny.